Gyangtong ka degree music kan sangmala jule tening ata Ladakh se mi se degree mina tening ata kazuk ngata October it says ngiz na ta sergiat su pangata wildlife week zetestiano kana ata dapchak na semchan sangma tene test ko la test chiche ngata chi mixi ji gi nok test ko la ngata juche la changdo je dialis juste tene niranga su ji nongle jule kar tene changme sangala changdo je ngata daksa dang ngata October it says ngis ne te gyat su pangata wildlife week zete yang ngata dapchak na risemchan ngoni ngata siwena stidu ponde te gyunsan mo koksi nokle chi phiar se jatno kasala changmala jure tene wildlife week zerkan bo gyagarang tangporang kirtena diringchang lo tukchur dunchik halam dunchik sonstenok I wildlife week por siste tene October Gandhi Jayanti yani 2 tarik na phanla tene tari riyat chakpa I wildlife week zerene ngata semchan gunla kazo ngata shumskyop chen awareness migunla awareness pinches ngata loptukunla awareness pinches I dapchakunla skola zerches semchan gunla skola zerches khong skyop se kazo boren te skola yu gomarang tangporang sistole kasa ta yu ngata Ladakh sildani ka man se ge nastia zatno teni ngata I Ladakh sildani ka I wikina yani I dunjak pina kazu ngata degree me ge kazu rizate no onle ina swata ngata wildlife week pokirtena naning nangaji yu mana cheche gas chose mana activities mangpek chose ngai sitpin in nang duchik pokirtena tene ngata I pandemic zakane skyotsena tene ngata suang thus mayan loptuk kunang thus mayan bod mayan nangyu songspa duchik ngaja mana program ma mangpek ina swa rangjine mediale ina swa kirtena Ladakh sang kirtena tene ngaji dapchak chokspa je kirtena tene awareness pingje je phe kirtena tene school gunla ngai songs te thun la ngai jongdar riktat dapchak kun skola zeret semchan gunle skola zeret college gunla songs te tene awareness dik fit ngata semchan gun ngata skyop se borches bochamjik ngata khakchanduk ri semchan gun ngata tene Ladakh sang samji ri semchan yod na ngata skyop se borches bochamjik ngata azuk duk zerkan bo important duk khakchan duk zerkan bo ngai mangcha ngai loptuk kun la awareness phitale kasa tene daksang nirang dapchak sokspa nang yampang tene nirang chaklat ma jazmanam lomang pes ke ta Ladakh sena ngata dapchak ya resemchan sna kazuk na transkar kya kazuk sna soksri kya tes ko lazimul kasa kale sospa Ladakh sang khirtena ngatang ina swa ri gancha zerene Ladakh sang mana semchan ma mangpek na ketena tene dapchak ma mangpek yotenok ina swa marnga inna ngata rigun mas kampo na yamana ngata Ladakh spo ketena district news inok songspa ma chenme ginok tene mangpe ngata samenok ki yang dapchak si kazuk si yot pina he semchan ji kazuk si yora he zerkane azuk ji inok mar inna ngata ri semchan bo ketena tene sumchu soksum ji soksi ketena ri semchan ngati Ladakh la duk tene dapchak bo ketena sumgya thaljik sumgya sumchu soksik ngata Ladakh sang ngata duk tene ma lojung ina chwa yang ma migratory birds rene mangpo yone chanok tizo semchan ma mangpo duale sospa te une skor la ngai na silet iskor la ngai lobjong tat tene janma ngai lobtuk tang janma khetena tene ngaja kazuk chi hagos chipe skola hagos ya semchan gulle skola hagos te skor la ngaji shecheze ya azuk ngai chamji ngaja knowledge yot iskola hagos tegun janma ngai ze shacheze sondu chutkale kasa ta dapchak skola ngira te angmolski ngata mangpo migratory bird kya tangata gun la ka ngata bird ngata Ladakh sing kurina lusano halale kasa azukle tene ngata Ladakh la khechana mangcha ngata dapchak po khechana sna mangpo yonole yar la khurang yongkanji dapchak mangpo yono gun la khurang yongkanji mangpo yono tene visit chokanji khurang igana yang ngata passage board zerene igana yang yulje chane yang jakpo khachi gi ka dukan di yono songspa gun la ngata semchan ma azuko chipa ma mangpe yonole जैसे कि ngata
changspe thamagun la tini ngata hanmana phalla ngata mangpo iwa nang stak sale manole I chipa sangma yotano ma chipal deme ki nok tunglak mazrene abyss bills ranok kaw khirtena chipa 20-25 centimeter yono gale songspa iu ri azuk changspel dangulla mana khorang ira dukkan ji nok ma budding wall yang khirtena kaw khirtena I dapchak kunsta yong kanote azuk pyang jixten bang khirtena I abyss bill yani tunglak ma khirtena ma azuk jike famous inok ma popular inok dena so khirtena tiningata sentik zerene sentiks na mangpo yono kurgun la dukani khurang sentik yarla I sentik kun azua ri thonpa chanok tangmo yotsa tini daksa tangata babsene yongdo ale khong ta tangmo chene ri na babse yongse 5000 meter e khatwa dukane chipagun khetena thula babse skirona songspap ira babse yongkan daksa ma yone yonok tene tonma dukane dapchakun khetena tene tonme yula yagar guncho tene yang yulgunla che tusino kale kasa tene ngata 19 nadiams po jak pajak ergasin jiktang manga jiksnang chan gyurte otenok goktap se pia sabon tangyam po lakpa twin jukses mas yana karasaljes nasaka ruskyodnang social distancing yangna bargyang borazat loshchui sang chungun lotupchi sang chenmotang zurmo yotkhangun piloga bing magos I kaptax po mimang se phande pya larax ujung ngazde kamte laskung se choksne spelten perozranok igun mangpo mana stongse miruk zerkani mi mangpo se juang juruka halakale songspa chipa isok metkani ryunchan yakam myun chakani ryunchan butebanga no daksangata ya chipa gyawgun khirtena house pergun khirtena khong ngata goma kala ngata Ladakh la goma ngata sholjikte otpin ki ngata kala nang yotpin halale songspa te kala nang se te azukunyang khoi kampata anole nest jonokpa daksangata mana khurang development jikjene yarya songse tene kertena semene nang mangpek chosono kala nang mana mangpek thong manok ngata ma gaung re yot na mane mangcha cemented house songspa tene khwa changtang ches bo kertena thop ma to payang khong yang jagaria nurte no kale dena chwa katang puti no katang puti gun yot no kale ta khong yangata azukpo tonmo marik song ya tisukri azukri chana tene khong yang gyabria aungre ringporia nurtang senole sonspate sukri no kale tayang ngata risem chani choglas kyot ngata juche da tene ngata shanki Ladakh sena yang kalas ma chenme ge no khalale shanki just ngata risem chan lamma noksan mangpek chadu mol du pangena kauksim molen shanki khetena ngata tene men met calamity jigi no I shanki bo khetena ngata mimang sengata yu khong yargyasta ma chachukane ngata azuk chikino ki shankibo khetena ngata daksangata legulang yotonok tong chugis duk zerenok tene kara wildlife wetland yot jese ki ngata changtang side kunla chomori chokar tene hanle ya puga kara zernang mana daksangata ki skalas bardo bomba mangpe yotonok I ki gunse khetena tene daksangata ngata spechona cha tungtung gun khetena tene gyagarang khetena cha tungtung bo khetena ngati Ladakh la mane thulta mana yomuruk janok ina cha tungtung khetena ngata gyagarang sikima yot ka karuna chala visit chonok te or gunla chonale songspa ngati Ladakh la khetena cha tungtung bo goma ngata state bird Jammu Kashmir state bird bo khetena cha tungtung in bin daksa cha tungtung bo lo ngaji survey chokan nangjin cha tungtung bo khetena ma kanti mana gella mana masong stole cha tungtung bo songspa yu ki gun shanki wo ma songste cha tungtung gune khoe thul bo zosta nok cha tungtung no kon thugu un khetena tene zosta nok songspa te skalas bardo mangpek do ale I shanki bo jaste kasa ta jingsi tadik pechona ngata daksa skego gakches nang tu glass reg ngata jing sospar geri sospar reg nang po taldi jungde la chen yo den khala ta tyo man pateni ngata tena ngata shanki tangkomas ngata shanki ngata tangska ma nyun te jam si chomana la tengera kazuk thap reg reg du yang tyo man pa ta shanki gazuk ngata risem chan la nor teun ya teman pangata mimang sena ngata miang tang dang ngata dulches la magic flex on teno te ngata population bo ngata kam chechas langena kazuk thap jig tu konle
shangki score la ngai administration ang mangpo juwa pulpin tene ngata ni daksa yi gyantong kang ne through kirtena tewang mimang sa teu jun ki ngata shangki u kirtena mas kalas bardo gno shamchok kun la ngata shangki na ngata shangku delte tene khipchang zirkane ngata khigun azukun mas kalas bardo gyoto ngata tene skalas bardo mi kurang kirtena nyumana saspola ngata iso zakane ngata mana skaplik bingzen bin tene mi ngaji dapchak chokspe chokna teo mimangsla teo juba in ngata chong yenjas dok ki shangki bu kirtena skego kakcha ze kirtena ngata administration e chone yoto no animal husbandry through chone yoto no mar mimang se yang khak kurgusha do ale ngata gaung gun la gobe through kirtena tene iu ngata 이 스케고 각자스 보고랑 켈테나 조 미망세 카쿠르나 고베 카쿠르나 데니 동바레레나 켈테나 가다 키 가다 에롭조스티 야 가다 코스케고 각자스라 기모 투갸 dun객 마니 차모녹테오 가다 미망 레레 켈테나 가다 administration 라타세 마두아 administration 가다 자레네 요토노 고양 조짬지 쮸다 가다 키 population 마망펙 소사노 자가 गाउँ नमन कार मेच सरकन बो शाम नुब्रा चंगतंग ले करतुङ समा यु योतेनो सोसपा इ स्कलास बर्दो खेतेना गाय गोवा गुन लातेओ जुवाइन कि ngata खेतेना मन टोंग ना गिमो दुनग्या ग्याप ग्यार दुस्ते त्यो को खाक खुरते मन खि ngata स्कलास बर्दो ओते ngata इ एबीसी प्रोग्राम बो खेतेन एनिमल बर्थ कंट्रोल बो खेतेना जातना तेने ngata लो mana gyat gus chuya ngata I ngata result bo mana yongches doales ke go kak ngenches mana administration chi chengalta tasi jukna tene iu kertena administration jang mamang picture ngenches manokte sonspa mimangs na sukala mana dotpa yodnang ya semchan gul ngata animal lovers serene ngata mangpo ngata adoption ang zara nok zadang gos ngata semchan daksa ngata I semchan gun kertena ngata tatok zat gos daksa ngata nanga ngata khil tatok chokan mangpek yot nok teka skot ngata khi adop choches la ngata iwa donation phul lang diksen nok ten khong mangpek sungya jibya khong khi azuk teka borang bore nok tene skego chamji ngata kaknyan na inna ngata ngaji teo jumet ki ngata khibu kertena ngata mas kalas bardo nok mi kurangul las kalas bardo nok daksa ngata shangul la tugu zera chok ya mane mi chemo za chok ganba zera chok mana pitok gadi tuk dun chana mana pilo mana bingche ze mas kalas bardo chong hatok mana waki skyot nang mana dula skyot chana mi changma bergar namse ya mangpo jik se chap se skyore manok songspa iwo srip dapchak tang ri semchan gulas kalas bardo jing manok yu mimangs la ngata Ladakh slam mana kalas bardek tuk songspa I khi semche khi gul la ngata animal birth control la kertena ngata mangcha ngata yulgul la gowa yotono iune zatna mana demek sacha duk mang hala tangata I resemchan mang ngata altakan la yang skoriang spa mang peskyoto tene te un ngata skepse borses la chamsik ngata khakchan thongdung lakinga pomol la ngata gyancha na taksi ali gyalek metna tene mal demek jespek choksik chamonok dana cho yulja kaw kertena rir gyancha rie yotkane semchan medna chipa cha chiu medna tene teo azukjik demek mana thomanole songspa I changma ngata skopse borchas I changme kana ngata yongyo mangpo yonok bird watching zerene chipal takan mangpo yonok real takan ri semchan gunla snow leopard expedition zener gun gulla mama mangpe yonok yongo ngata mangpo yongo yonok dasa ngata azuk junugul lang teo juwa yang interest borche azuk zatna yang mana ngata yongo kertena ma gyala yotnok Ladakh kunla kasa degree minas kete nei ngata I dapchak school la molche na research channel school la molche tu sasa jule kale